No! Ayaw! Please! Ayaw ka mag-out! Please! 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 Guys, for this video, so karon magdulot ako Granny 3. So yeah, let's go. So mag-challenge ta, mag-hard mode ta karong adlaw. Yes, so yeah, let's go. Okay, dito to apilong si Serendrina and show in through. Okay, let's go na. Okay, mag-challenge ta karong adlaw guys, hard mode. Okay, wa po ka try og hard mode aning Granny 3. So yeah, let's go na. I-try na to. I-try na to guys. Okay, so let's go. Babangon na ang angkol. Char. Babangon na ang angkol. Okay, so okay, black peak. Okay, ato na siyang ano. Okay. Okay, kogo sa ato ni. Char, kogo. Okay, okay. Let's kailangan pa di black peak. Basta portahan kailangan og black peak. Wali, ano guys, oh, way buslot. Ay, God! Dali ara, oy! Wow, dali ara, oy. Literal na, ano, na hard mode, kaya dali ka siya nakadagan si Kuan, si Granny. Okay, so yeah, let's go. Usab ta, dali ara niya naka-ano, eh. Rest back din siya, guys, oy. Pagkabay ako sa Kuan ba, sa door, pag kuha na ako, didiretso ra siya. Kuratan kay ko. Nakuratan ko ato Granny. It's true, dili bot char. Okay, wala si Granny, wala pa si Granny. Sa duwa! Ah! Oh my God! Kasi, ay, abas. Okay. Ah, yat! Oh my God. Okay, challenge pa. Challenge pag hard mode. Pero kinamatay. Okay, let's go. Okay. Dali ta kay patang sa duha ron. Patang ni Grandpa. Okay. Adja, wala sila. Okay, wala sila. Wala sila. Please, wala silang duha. Di ba? Wala si... Ay! Ano si Granny? Hala, unsa man na, uy! Ngayon ko, wala sila niya. Dapat dyan si Granny. Dapat yung pahak. Okay. Okay, hide. Oh my God. Day 4 din, guys. Dali ara, uy. Okay. Dali ka, guys. Dali ara na to namatay, uy. Ika-opat ato na sagpa ba? Ika-opat ba? Ika-opat or ikatulo? Ikatulong sagpa. Okay, Grandpa. Asa naman mo? Okay. Okay. Si Granny. Okay, si Grandpa. Okay, magawas na karong adlaw. Okay. Ganahan ko sa gawas. Silang balay. Ay, atay. So, silang balay. Di ko nindutan. Sa hilalang gawas. Char, ate karagit ako. Ate karagit na ako. Kaya bisag magabaan tani ron. Char. Okay, day 5 na. Okay, day 5 na guys. Tali ara, uy. Oh my God. Okay, dili kita mamatay ani ron guys. Kay hard mode, manggod. Nag-challenge. Siya manggod tagod. Nag-challenge tagkuan hard mode. So, di ka kaya mo na. Char. Okay. Okay na, oy. Okay, nang bukog dari. Okay, wala anything. Pino ba dito? Kung kukodong ko niya dito ko tago. Okay, dito na ito tago. Ay! Nakaya! Si Radio! Okay. Dito mo tago. Oy! Ate! Wait. Dirian na ng tabi. Ay! Ate! Oh my God! Lah, ikirig. Oh my God! Ikirig ko, guys! Okay. Oh my God! No! Oh my God! No! Ayaw, please. Ayaw, Grandpa. No! Ayaw, please! Ayaw ka mag-out! Please! Granny! Guys.
Bye.